नमस्कार मु रश्मिता महापात्र आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मो रोसई घर को। आज तैयारी करबा गोटे अलग प्रकार निमिकी चाउल अटा और मेथी यूज करी यह खाइबा को बहुत टेस्टी और क्रिस्पी लगे। तो चलतु आरंभ करबा मेथी निमिकी। बाउल नबा आमे आज तैयारी करबा चाउल अटार निमिकी। गोटे बड़ बाउल नबा एथिरे 2 कप बा 2 गिना चाउल अटा पकेबा आउ गोटे कप मैदा अटा पकेबा भल भाबरे मिक्स करनबा। आपण जदि चाहिए तो एथिरे मैदा बदल रे गहम अटा बा व्हीट फ्लोर भी यूज कर परिबे। गोटे छोट चमच रेड चिली फ्लेक्स पकेबा। जदि आपना पाखरे रेड चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं ताहले सुखिला लंका को एमिति दरदरा कर दियंतु ताहले रेड चिली फ्लेक्स आपनकर हो जिवो। ताकू मिक्स करिबा। गोटे हाफ चमच जुआणी मिक्स करिबा। 2 चमच कस्तूरी मेथी ऐड करिबा। लूण स्वाद अनुसार पकेबा। वर्तमान आमे 3 चमच तेल को गरम करनबा। 3 रु 4 चमच तेल गरम करनबा। आमे तेल को बहुत गरम करिबानी जस्ट उषुम करवा। आपण तेल बदल रे घी भी नहीं पारिबे। एही तेल को गरम तेल को एथिरे पकेई आमे भल भाबरे मिक्स करनबा। वर्तमान तेलटा गरम अछि सेति पई आमे एभली स्पाटुला रे ताको मिक्स करवा। ताको हाथ रे भी मिक्स करलिनी। आकु आमे एभले मिक्स करवा जेमिति कि हमर एमती हाथ रे धरला बेले एमती मुठा होतबो ताहले हमर जानिबा जे हमर मयनटा ठीक प्रोपोर्शन हेची। आ सेतिरे एथिरे पका जाइथिबा लूण आपनक ठीक स्वाद अछि ना नहीं आपण एथिरे अट्टा टिके भी नहीं टिके चाखी जानि परिबे। वर्तमान एथिरे मु पानी पकेबा। अल्प अल्प पानी दे ताको भल भाबरे मिक्स करनबा। जे भली हमर अट्टा और परोटा पय हमें डो रेडी करछे। देखंतु हमर अट्टाटा दली सालेनी से पूरा रेडी हो सालेनी। वर्तमान ए अट्टाटा हमर ना बहुत सख्त हेची ना बहुत नरम हेची। वर्तमान आउ टिके आको हमें दलिबा। वर्तमान हमर डो रेडी हो गला। याकू हमें आधा घंटा पर्यंत रेस्ट करिया पई छाड़ देबा। सालानी वर्तमान हमें ए हमर अट्टा को पुणी टिके हल्का दली नबा। एथिरे आपण कस्तूरी मेथी बदल रे फ्रेश मेथी साग भी यूज करि परिबे बा धनिया पत्र भी यूज करि परिबे। आको हमें हल्का आउ टिके दली नबा। हल्का अट्टा को हल्का दली साला परे एमती छोट छोट बॉल कर नबा। तापरे छोट छोट गुळा कला परे ताकू हमें एई भली भाबरे रुटी छोट छोट रुटी आकार ताकू हमें बेली नबा। ना को हमें बेसी मोटा करवानी बा पतला भी करवानी। देखंतु एतिकी ठीक रखिबा। वर्तमान एई भलिया गोटे ढक्कन नबा। आपण पाखरे जे भलिया भाबरे भी ढक्कन थिबो ताकू यूज करि परिबे। वर्तमान एहा को हमें एमती छोट छोट करी ताकू गोल गोल कर कटिंग करनबा। वर्तमान गोटे कंटा चामच साहाय्य रे ताकू हमें कोणा करनबा एमती एमती जद्वारा कि हमर मेथी निमिकी न फुली भल भाबरे क्रिस्पी होबो। वर्तमान हमर ए एक्स्ट्रा अट्टा को बाहर करनबा ओ छोट छोट निमिकी गुडा को प्लेट रे बाहर करनबा। एभली भाबरे में बाहर करनबा। वर्तमान मोर अट्टाटा एथिरे चिपकिला सेति पई मु किछि राइस फ्लोर नेली आमे एथिरे पकई ताकू बेली नबा। देखंतु मु आकू भी बेली ताकू मु एमती रेडी कर सालेनी। वर्तमान एक्स्ट्रा अट्टा गुडी को बाहर करनबा। आउ हमर निमकी गुडी को देखंतु एतिकी ही ठीक रहबा दरकार। याटो बेसी जदि पतला करिवे ताहाले पापड़ परि हि जिवो। एही परि भाबे आमे सबुतक निमकी को रेडी करनबा कटिंग करी करी ताकू रेडी करनबा। वर्तमान गैस लगेबा और पैन बसेबा ऑयल पकेबा। ऑयल को गरम होबा पई देबा। हमर तेल गरम हेले कि नहीं चेक करिया पई छोट खंडे अट्टा एथिरे पकेबा। देखंतु बबल्स आसलानी
ଯେତେବେଳେ ବବଲ୍ସ ଆସି ତାର ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ଅଏଲ୍ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବା ସ୍ଲୋ କରିନେବା ଓ ନିମିକି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଓ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଫ୍ରାଏ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ एकदम ସ୍ଲୋ ରଖିବା। एकदम ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ନିମିକି ଗୁଡ଼ିକ ବେଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା ଓ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ନିମିକି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେଥି ନିମିକି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ନିମିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ এইଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ এইଭଳି ଗୋଟେ ତା ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆଉ ଯେଉଁ ବଲ୍ କରି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ତା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମିକ୍ସ କରିକି ଏତିକି ଠିକ୍ ଆକାରରେ ବେଲି ତାକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜଲ୍ଦି ଏବଂ ଇଜିଲି ବି ଆପଣଙ୍କର ନିମିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ନିମିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଭଳିଆ ଧାର ଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଭଳିଆ ଧାର ଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଆମର କଟିଂ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫୋକ୍ରେ ଏମିତି ହୋଲ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଠିକ୍ ରଖିବେ। ତ ଏଇ ମେଥି ନିମିକିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ କ୍ରଞ୍ଚି ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ତିଆରି କରି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ ବା ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍ ହିସାବରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଇପାରିବେ। ଚାଉଳ ଅଟା ଆଉ ମେଥିରେ ତିଆରି ଏହି ନିମିକିକୁ ଆପଣ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି 8 ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ମଜା ଚା କିମ୍ବା କଫି ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 8 ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଯିବନି। ଆଉ ମୋର ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଅଟାରେ ତିଆରି ମେଥି ନିମିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।